गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। अदलिया की तारीख में पहली बार 2 दिन में 2 जजेस के इस्तीफों ने हलचल मचा दी। सियासी जमातों में तकसीम बढ़ी तो अदलिया में तकसीम का तासुर भी मजबूत होता गया। क्या मुमकिन तौर पर जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती थी, इसलिए वो चले गए? मुस्लिम लीग नून कहती है कि 3 बार मुंतखब होने वालों का एहतसाब हो सकता है तो जजेस का क्यों नहीं। हुकूमत ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई न होने का कानून चैलेंज करने का फैसला किया है और इस माहौल में सेनेट में आज एक बार फिर एक करारदाद जमा हुई जिसमें इंतखाबात में ताखीर की ख्वाहिश का इजहार किया गया। उधर एक जमात के बल्ले के निशान का मामला अभी तक ज़ेर बहस है। कल फैसला भी मुतवक्के है। समझ से बालातर है कि जजेस का जाना और इलेक्शन में ताखीर की बातें होना, क्या दोनों चीजों की टाइमिंग वाकई अहमियत रखती है या महज एक इत्तफाक है? IMF ने पाकिस्तान को मिलने वाले $70 करोड़ की मंजूरी दी है। इस दूसरी किस्त के मौसूल होने के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का इम्कान है। इसके साथ ही अच्छी खबर यह है कि गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट कहती है कि 2075 में $12.3 खरब के साथ पाकिस्तान दुनिया की 6ठी बड़ी मईशत होगा। ये कैसे मुमकिन है, ये जानने की कोशिश करेंगे और आखिर में बात होगी नारोवाल के 2 हलकों NA 75 और 76 की। NA 75 जफरवाल और शकरगढ़ की तहसीलों की आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि NA 76 में नारोवाल तहसील के अलावा शकरगढ़ के कुछ देहात भी शामिल हैं। जिला नारोवाल की कुल आबादी 19,51,000 है। यहाँ 12,38,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। नारोवाल से एहसन इकबाल हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन इस बार दानियाल अजीज और एहसन इकबाल के दरमियान चपकलिश देखने में आई, जिसके बाद पार्टी टिकट NA 76 से एहसन इकबाल को मिला। NA 75 से चौधरी अनवारुल हक मैदान में उतरेंगे। दानियाल अजीज ने आजाद हैसियत से NA 75 से लड़ने का फैसला किया है। पार्टी की अंदरूनी लड़ाई हल्के की सियासत पर कैसे असरअंदाज होगी, इस पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए हमारा पैनल लेकिन उसमें एक अच्छा इजाफा, आज अतर काजमी साहब का हमारे साथ मौजूद है। सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अतर साहब, आपसे ही आगाज कर लेते हैं। अदालत से मुतालिक जो मामला चल रहे हैं, एक चपकलिश देखने में आ रही है। अदलिया के अंदर एक तकसीम हम देख रहे थे काजी फायजीसा साहब के आने के वक्त से। दूसरी तरफ सियासी जमातों के दरमियान चपकलिश, खींचातानी, लड़ाइयाँ, फिर किसको टिकट मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा। फिर आज इलेक्शन कमीशन ने 13 जमातों को डी नोटिफाई किया। उनके इंतखाबात जो हुए थे उसमें कुछ उनको मसाइल नजर आ रहे थे कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। तो क्या इन दोनों चीज़ों की रेलेवेंस है या ये इत्तफाक है कि दोनों महाज इस वक्त गर्म है, अदलिया का भी और सियासत का भी? देखिए, जहाँ तक वो जो 13 जमातें जिनको उन्होंने डी नोटिफाई किया, ये उसी किस्म की 13 जमातें। आपको याद होगा जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था तो उसने एक कोलिशन बनाई थी, उसमें 44 उसमें वो ममालिक थे जिसका किसी ने कभी नाम भी नहीं सुना। अच्छा, ये वो जमातें ये उसी किस्म की जमातें हैं। बाकी जो मैटर करती है जमात वो सबके सामने। अब इशू ये है कि हमारी सियासत जो है उसके बहुत सारे रास्ते अदालत से होकर गुजरते हैं और बहुत सारे रास्ते सियासतदानों की ख्वाहिश होती है कि अदालतें क्लियर करें या अदालतें किसी दूसरे के लिए राह में जो है वो रोड़े अटकाएं। तो इस वजह से आपको अदालत और सियासत का साथ जो है ना वो साथ साथ नजर आता है। इस वक्त जो हो रहा है, वो जो बल्ले के हवाले से केस चल रहा है वो भी हमारे सामने है। 2 जज साहिबान ने इस्तीफा भी दे दिया। इसमें जो 2 जज साहिबान गए हैं नून लीग के, उनके हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इसमें यह भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे शेयर करना कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे जिसके फैसले के नतीजे में PDM की हुकूमत बनी थी। जो वो सोमोटो एक्शन लिया गया और फिर वो फैसला आया और उस फैसले के नतीजे में फिर PDM की हुकूमत बनी। और फिर हालिया दिनों में इनके बहुत सारे फैसलों का जिक्र होता है, लेकिन हालिया दिनों में जो फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला आया वो भी जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में आया और उसमें मुज़ाहिर नकवी साहब भी शामिल थे। तो बाकी जो मामलात हैं सियासत के, तो वो तो मुझे यही लगता है कि वो अदालत के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे। कम से कम कल तक तो जरूर घूमेंगे। जब उसका कोई फैसला आ जाएगा उसके बाद फिर एक तरफ से अदालत की तारीफ होगी और दूसरी तरफ से तनकीद। वैसे पहले सारे लोगों का फोकस थी पॉलिटिकल पार्टीज और जो रोज की बुनियाद पे केसेस लग रहे थे, उसके बाद सारा फोकस हट के अब जजेस पे आ गया। एहतशाम साहब, वैसे ये इन 2 जजेस के जाने के पीछे कोई कहानी है? क्योंकि अगर जस्टिस एजाजुल एहसन अपने साथी के हक के लिए खड़े हुए थे फिर तो उनको जस्टिस काजी फायजीसा के टाइम भी खड़े होना चाहिए था जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया था। सलमा, कहानी क्या हो सकती है इस पे तो बात हो जाएगी, अब इस पे भी बात करेंगे। डेफिनेटली इसके पीछे बहुत कुछ है, लेकिन मुझे तो ज़ाती तौर पे लग रहा है कि कोई इस मुल्क में कोई नया बुरहान तो नहीं आने वाला। ये जिस अंदाज से सियासी तौर पे और सो कॉल्ड नजरियाती तौर पे इतनी तकसीम हम देख रहे हैं पाकिस्तान की अदलिया में, ये बढ़ती चली जा रही। अभी देख लें 1.5 साल का अरसा हो गया। ये आप देख लें जो जस्टिस बंदयाल साहब के साथ जो चले गए 8 बंदे थे, 8 जजेस थे, 7 जजेस इनके साथ थे काजी साहब के साथ, वो तकसीम बढ़ती यानी इस हद तक कि वो कहते हैं एक दूसरे से गुफ्तगू भी नहीं होती थी।
इस हद तक जिसको कहते हैं एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। अब इसका सामना एक अरसे से कर रहे थे बहुत सारे लोग जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हैं, उन्होंने कहा जाता है कि अपने तौर पे कुछ एफर्ट किया था कि इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, अदलिया जो है ना वो जिस अंदाज से पोलिटिसाइज हो रही है, पोलराइज हो रही है, ये मुल्क के लिए अदारों के लिए ठीक नहीं है। देखिए सलमा, अब देखने तो वाली बात है कि ये पहला ओनस तो इन्हीं के ऊपर आता था कि अदलिया अपने इख्तलाफात अपने घर में दूर करती, लेकिन ना अदलिया सुप्रीम कोर्ट लेवल पे अगर ये इख्तलाफात आएंगे तो नीचे अदालतें क्या करेंगी। अब सवाल ये है कि जी ये अब्रप्टली क्यों हुआ, यानी जस्टिस एजाजुल एहसन जो 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे, उनको क्या जरूरत पड़ी कि रिजाइन करके चले जाएं। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि उनको अथर के बड़ा बेहतरीन मौका था कि इस वक्त वो जा रहे थे तो जो कुछ कह सकते थे अपने इस्तीफे में कह के चले जाते, लेकिन जिस अंदाज से इस्तीफा दिया, अपनी मजबूरी बताई, जी मैं काम नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। देखिए अब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो खबरें आ रही हैं सलमा, वो ये है कि ये ग्रुप जो इस वक्त काजी साहब का माजरत के साथ ये जो 5-4 लोग अभी वहाँ बैठे हुए हैं, ये कहा जा रहा है कि उनके लिए मुश्किल वक्त है। अभी एजाजुल एहसन साहब के बारे में जो खबरें आ रही हैं कि जी $1,30,000 अपने किसी मुबैना तौर पे बेटी की पढ़ाई के लिए लगाए, फिर हयात रेजेंसी जो होटल खुल रहा था वहाँ पे कहा जाता है उनके बेटे ने कमीशन ली थी मुबैना तौर पे, ठीक है। अभी इसको देखते हुए कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि इससे पहले क्योंकि माहौल बन गया है कि इसके बाद बाकियों पे भी रेफरेंस आएगा मज़ार नकवी के बाद, उन्होंने प्रीएम्प्ट किया कि चले जाएं। जस्टिस मुनीर मख्तर बड़े ज़बरदस्त फैसले किए हैं। अब कहा जा रहा है कि जी वो भी शायद इन लाइन हो जाएं, उनको रिजाइन करना पड़े। दूसरा जो आउट ऑफ टर्न जो एलिवेशन हुई ना कुछ जजों की, अब उनको भी खतरा है। मतलब जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं, जस्टिस वहीद मलिक साहब हैं जो लाहौर हाई कोर्ट से आउट ऑफ टर्न लेके आए थे, सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं लेके आए थे। अब कहा जा रहा है कि जी आपको कि इनकी कमेटी बनी है जिसने फैसला किया जी सीनियरिटी के एलिमेंट को देखना है, तो इन जजेस आजाद को लग रहा है कि यार शायद हम पे भी तलवार लगेगी। लेकिन सलमा सारी बातें कहने के बावजूद अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, वही चीफ जस्टिस साहब जो कह रहे हैं कि पत्थर पर लकीर है, वो जो जामन बने हुए हैं कि जी इलेक्शन करवाने हैं। आप मुझे बताएं इस तरह के माहौल में एक और जिस तरह भी आपने बताया करारदाद आ गई है सुप्रीम कोर्ट अपना सेनेट में इलेक्शन को 3 माह के लिए डिले किया जाए, तो मेरा ख्याल है इस वक्त अगर अपने घर को सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर नहीं रखती, तरतीब नहीं देती, तो इसके नुकसानात उनको तो हैं, पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और ये वन मैन रूल क्यों चलता है? व्हाई डू दे क्लेम डेमोक्रेसी इन जुडिशरी? ये भी मैं साहब की तरफ देखिए ये कहा जा रहा है कि ये जो जस्टिस बिंदयाल साहब उससे पहले साकिर निसार साहब की जो लेगेसी है ये चल रही थी साथ साथ, और इसको थोड़े से के बाद 1-1.5 साल के लिए आके लेना था इन्होंने एजाजुल एहसन ने, वो कहते हैं उसको ब्रेक लग गई है। ठीक है, एक थोड़ा सा इजाफा कर दूं, आपने ग्रैंड हायत का जिक्र किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन 1 वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब एज ए वकील पेश होते रहे उस कंपनी की तरफ से, और फिर जब वो केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो जज बैठ के भी उन्होंने सुना है वही वाला लेकिन सुना है कि उसको सुना था, फिर उसके बाद उनको उठा दिया गया क्योंकि उनके वकील ने कहा था कि जी आप तो इनके वकील हैं, लिहाजा आप उठे यहाँ से। जी वो बंदयाल साहब ने इनको वेवर दे दिया था, उन्होंने कहा था कि ये जो ऑब्जेक्शन है इसको मैं वेव कर देता हूँ। डॉक्टर साहब ये बात है अपनी जगह, लेकिन हमारी अदलिया 130 नंबर पे क्यों है? ये भी एक सवाल है। अच्छा, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक में बहुत बड़ी खबर जो मुझे बहुत पसंद आई, जो बड़ी कम सुनने में मिलती है, वो एहतशाम साहब ये है कि कल SIFC ने एक फैसला किया। देखिए हमारे यहाँ कोई 34 वजारतें हैं, कोई 4 दर्जन डिविजन्स हैं और 400 डिपार्टमेंट है इस शहर में, जिस शहर में हम रहते हैं। और मुझे कभी पिछले 25-30 साल में मैंने ये नहीं सुना कि कोई हुकूमती इदारा, कोई वजारत पैसे बचाने के लिए जाती हो। हमेशा टैक्स पेयर के पैसे खर्चे जाते हैं। ये पहली दफा ये खबर आई है कि 150 अरब रुपए के जो इखराजात हैं जो सूबों में होने थे वो SIFC ने रोक दिए, बंद कर दिए। जो MNA को पैसे दिए गए थे इसमें से 30-40% तो आप समझिए कि फॉरेन कमीशन में निकले। तो ये मैंने पहली दफा सुना है कि एक रियासती इदारा, हुकूमती इदारा वो ये फैसला कर दे कि 150 अरब हमने टैक्स पेयर का जो है वो बचा लेना है, खर्चना नहीं। सलमा, हम आपको याद है कि कुछ हफ्ते पहले तक वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम की बात करते थे कि हमारा नंबर 129 पे क्यों आ रहा है। अब जो कुछ पिछले 36 घंटों में 48 घंटे में हमने देखा है मुझे महसूस ये हुआ कि ये जो आलमी इदारे हैं इनके जो सर्वेज हैं वो हकीकत से बड़े करीब होते हैं। ये 3 या 4 एलिमेंट्स हैं, बड़े एलिमेंट्स जिनको ये देखते थे जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम है। एक तो ये देखते हैं कि एब्सेंस ऑफ करप्शन के आपके जुडिशल के इदारे में करप्शन है या नहीं। हम हमेशा से जानते थे कि लोअर जुडिशरी में तो बेतहाशा करप्शन चलती थी, लेकिन जब
ایک سپریم کورٹ کے جج ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اثاثے ہیں اپنی انکم سے زیادہ اور اس کا جواب نہیں دے سکتے، تو یہ پھر بہت بڑی بات بن جاتی ہے۔ اور پھر یہ اعجاز الاحسن صاحب انہوں نے تو وجہ ہی نہیں بتائی کہ کیوں جا رہے تھے۔ اب وہ کیا سرائی یہ ہو رہی ہے کہ ان کے خلاف بہت سارا مواد جو ہے وہ اکٹھا ہو چکا تھا اور وہ فائل ہونے والا تھا ایز اے ریفرنس، اور انہوں نے پہلے سے اس کو آپ سمجھے کہ پریمپٹ کر دیا تاکہ آپ کی وہ 10 لاکھ روپے والی پینشن اور آپ کے 4-5 ملازم وہ جو ہیں وہ انٹیکٹ رہیں۔ تو معاملہ وہی ہے کہ ایبسنس آف کرپشن کا سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور پھر وہ سول رائٹس اور کرمنل رائٹس آتے ہیں جن کے اوپر ملکوں کو ناپا تولا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم اس خطے میں سلمہ صرف ایک ملک ہم سے پیچھے ہے، وہ افغانستان ہے۔ اچھا، ہم اتنے باقی اس پورے خطے میں ہم سب سے نیچے ہیں۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے۔ انور صاحب، اگر احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں، اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے اپنے جو ممکنہ احتساب تھا اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ریزائن کر دیا، لیکن گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اب ہم اس فیصلے کے خلاف جائیں گے کہ ریٹائرڈ ججز کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ ایک عام آدمی بھی یہی سوال کرتا ہے کہ اگر ایک پولیٹیشین ریٹائر ہوتا ہے، اگر اس کا ٹینیور پورا ہوتا ہے، اس کا احتساب ہوتا ہے، تو وائی ناٹ ریٹائرڈ ججز؟ وہ کیوں مبرہ ہیں اس سے؟ کہ سلمہ، ہمارے ہاں جو نظام کی خرابی ہے وہ کیا ہے؟ پہلے تو آپ نے اداروں کو اپنے لیے استعمال کیا، پولیٹیسائز کیا۔ ماضی میں دیکھا کہ جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اپنے ایک یہ پرسپشن ڈیولپ کیا کہ یہ ججز ہمارے ساتھ ہیں، اس کی وجہ سے تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی، جنہوں نے اداروں کو بھی کمزور کیا اور آپ کے نظام کو بھی درم بھرم کر کے رکھ دیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ججز جنہوں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن نے جو ریزائن کیا، یہ اس طرح نہیں کیا، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ وہ کیا ہے شاید ہم کھل کر بات نہ کر سکیں، لیکن اب ان کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اب عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے پھر عدلیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ بھی ایک پرسپشن ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر آپ جس بیانیے کی بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف لے کر چلتی ہے، آپ ریاست اپنی کمزوری کی وجہ سے ان کو ایک بیانیہ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے۔ اصل میں اگر آپ غلط کام بھی کر رہے ہیں وہ تو پھر اس کا پروپیگنڈا تو بھرپور طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو جینون کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی ایک موقع ان کو مل جاتا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ آپ کو اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ لہٰذا وقت بڑا میٹر کرتا ہے فیصلوں کے حوالے سے، وہ پولیٹیکل فیصلے ہوں یا اداروں کے فیصلے ہوں۔ لیکن ایک بات اچھی ہے، وہ پبلک پرسپشن کے لیے ہے، یا قاضی صاحب نے اپنی وہ جو ان کا ایک پرسپشن تھا عام لوگوں میں کہ وہ جب چیف جسٹس بنیں گے تو اچھے فیصلے کریں گے۔ مشرف صاحب کا فیصلہ انہوں نے جو کیا ہے وہ ایک اچھی بات ہے، وہ عدلیہ نے خود پر ماضی میں جو لگے داغ تھے ان کو دھونے کے لیے شاید کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 2 ججز نے ریزائن کیا ہے یہ پھر عدلیہ پر سوالیہ نشان ہے۔ لہٰذا اداروں میں جب آپ فیصلے کرتے ہیں وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ نے فیصلے کس وقت اور کیا کرنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں، اگر آپ سپیڈی ٹرائل کر کے ان لوگوں کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے تو آپ سزا دیجیے۔ اب آپ ان کے خلاف اگر کوئی کام کریں گے تو بالکل پاکستان تحریک انصاف اس کو پراپیگیٹ کرے گی کہ آپ لوگوں نے اس کو سیاست کے لیے استعمال کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اداروں کو سیاست سے الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اس کو الگ کریں گے آپ کی جمہوریت بھی پنپے گی، آپ کے جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی۔ جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا SIFC، دیکھیے نا، یہ جو آپ نے وزارتوں پر ان کے اخراجات پر کٹ لگایا ہے تو یہ کسی نے تو انیشیٹو لیا جب اسٹیبلشمنٹ نے معاشی صورتحال کے بارے میں فیصلے کیے، جس کو جو نگران آپ کا سیٹ اپ ہے اس نے اون کیا تو حالات بہتری کی طرف چلے گئے۔ اس لیے اگر یہ سیاستدان خود کام کریں اور اپنے اسپیس کو ایکسکیوز نہ کریں، اپنا اسپیس نہ چھوڑیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، کسی اور ادارے کو پھر سیاست میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اطہر صاحب، جب بھی عدلیہ کی بات ہوتی ہے PTI کا نام کسی نہ کسی حوالے سے آ جاتا ہے، کہیں پہ وکلا کے ساتھ دینے کی بات ہو جاتی ہے، کہیں پہ ججوں کی طرف سے ریلیف کی بات ہو جاتی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے حوالے سے خاص طور پہ کہا جا رہا تھا کہ PTI کو ان سے بڑی امیدیں تھی کہ شاید یہ ان کو مستقبل قریب میں کسی چیز میں فیور کریں گے، ان کے حق میں بات کریں گے۔ ایک تو یہ سوال کہ ان دونوں کے درمیان تعلق ایسا کیوں بن گیا PTI اور عدلیہ کے درمیان؟ دوسرا سوال یہ کہ کیا آپ کو عدالت کے اندر یا عدالتی نظام کے اندر جمہوریت نظر آتی ہے؟ یہ بندیال صاحب کے زمانے میں اثر یاد ہوگا، گڈ ٹو سی یو سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ وہ گروپ ہے جی جو PTI نہیں، دیکھیں اس زمانے میں بہت ساری باتیں ہوتی تھی، ہم خیال بینچ کا ذکر ہوتا تھا، اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ سینئر جج صاحبان کو کیوں نہیں ساتھ بٹھایا جاتا، تو اچھی بات ہے اب نہ کوئی ہم خیال بینچ بنتے ہیں، اب تو سینئر موسٹ جج صاحبان کو ہی ساتھ بٹھایا جاتا ہے، تو اب تو سارے معاملات حل ہو گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی، میں نے آپ کو پہلے بھی جس طرح عرض کی تھی کہ اس میں عدلیہ کا مین کردار تھا، اگر عدلیہ وہ
फैसला ना वापस करती, जो कासिम सूरी साहब की रूलिंग थी उसको ओवर रूल ना करती अदालत, तो फिर इलेक्शंस में आपने चले जाना था। पीडीएम की हुकूमत बनी, लेकिन उसके बावजूद फिर हमने ये देखा कि जहां पे भी कोई भी सियासी जमात हो, उनके खिलाफ अगर कोई फैसला आता है तो बड़ी बदकिस्मती है कि फिर वो अदलिया को टारगेट भी करते हैं, जज साहिबान के खिलाफ जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान की तारीख में हमने पहली दफा देखा कि पीडीएम की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कंटेनर लगा के जो जुबान इस्तेमाल की गई, बल्कि उस हुकूमत में शामिल कुछ लोगों ने तो दुश्मनाम तराजी तक की हमारे जज साहिबान के खिलाफ। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बाकी जो एजाजुल एहसन साहब वाला मामला है, इशू ये है कि माजी में काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर भी इल्जाम लगा था, उनकी खानदान की जो जायदादें निकली थी लंदन में, वो मामला गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो ले गए उसको चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब वाली मिसाल भी मौजूद है, उसमें एतजाज एहसन साहब वकील थे और उन्होंने बेहतरीन मुकदमा लड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या वजह थी कि मुजाहिर नकवी साहब को वो नहीं दिया गया। जब मुजाहिर नकवी साहब गए तो ऑल्दो के काजी फाइज ईसा साहब खुद इस मरहले से गुजर चुके थे, फॉर सम रीजन मुनासिब नहीं समझा गया कि अदालत उनको स्टे दे। भी तो आगे थे परवेज लाई से गुफ्तगू करते हुए जिसमें पैसे की लेन देन थी, वो एक उनके लिए बड़ा सीरियस इशू बना पर वो देखे ना, जिसकी जायदाद बाहर के मुल्क में नजर आई है तो वो भी तो इशू था, जायदाद भी तो आ गई थी। वो इसी तरह इफ्तिखार चौधरी साहब के ऊपर भी काफी संगीन किस्म के इल्जाम थे। मैं मेरिट्स पे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि माजी में हमने देखा कि जज साहिबान का मामला सुप्रीम कोर्ट में आता था, स्टे भी मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे फिर वो स्टे नहीं मिला और उसके बाद फिर जब कोई जज रिजाइन कर जाता है तो वो मामला खत्म हो जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने रिजाइन भी कर दिया है, तो वफाकी हुकूमत अब वो उस फैसले के खिलाफ अपील करेगी कि माजी में कोई इस किस्म का फैसला है, उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो फिर ये इंसाफ है, इंतकाम है, क्या है, ये भी फिर इसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। माजी में नहीं होती थी अतर साहब, माजी में होती थी, लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया, ये इंतकाम पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में, फिर अदलिया के अंदर जो तकसीम है, जो रिफ्ट है, ये जो ग्रुपिंग होती है। और फिर मैंने ये जमहूरियत वाला सवाल क्यों किया जुडिशरी के अंदर, क्या शाम साहब ने कहा ना कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस भी होती रही है, फिर वन मैन रूल चलता है, तो ये सारी चीजें जमहूरी निजाम में तो नहीं होती। नहीं, ये तो देखें बहुत सारे हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, अदलिया के अंदर भी हैं, अदलिया भी मुआशरे का पार्ट है ना, पूरे मुआशरे में हर जगह पे आपको मसाइल नजर आते हैं। जिस तरह आज भी जो केस चलता रहा, वो केस सुन के मुझे अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान में 73 के आइन से ज्यादा पीटीआई का जो आइन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उस पर अमल दरामद नहीं किया तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वो इलेक्शन कमीशन जिसने मुल्क के आइन के तहत इंतखाबात नहीं करवाए, उनके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, लेकिन एक जमात का जो आइन है, आज जब वो मैं सुन रहा था तो मैंने कहा ये तो 73 के आइन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा ख्याल है अक्सर इसमें देखें ना, जो हमारे यहाँ बदकिस्मती से जातियात से ऊपर उठ के ना करने वाली बात, खास तौर पे जब आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। जी बिल्कुल। अभी आप मुझे बताएं, आप भले से इत्तेफाक करें ना करें, काजी ईसा फाइज साहब के साथ जो हुआ माजी में, आपका क्या ख्याल है? वो मुझे तो लगता है वो उनको भी लग रहा है कि जी ठीक है, जैसे नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी जिसने मेरे साथ किया वो जेल में वो भी भुगते। तो मुझे लगता है ये भी इसी तरह चाह रहे हैं। मतलब काजी साहब को आपने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा रुलाया, रोए, उनकी बेगम को साथ लेके आए। मैं कतई तौर पे किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने देखा। अभी फिर काजी साहब आए तो सलमा काजी साहब भी ऐसे ही कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन, अनवर रजा क्या है, उनको कौन से केसेस दिए गए थे? छोटे मोटा तलाक का केस दे दो जी, वो फलाने आदमी की दुकान के पैसे रहे, इतने छोटे केस इनको दिए। वैसे तलाक कराना भी शाम साहब आसान नहीं होता, एम्बैरस करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखने, यही जस्टिस बंदयाल साहब थे जिन्होंने 1.25 साल काजी साहब फाइज को केस ही नहीं कोई दिया, किसी बेंच में नहीं बिठाते थे। आप मुझे बताएं, ये तो फिर टिटफा टैट होगा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये तो होगा। लेकिन मेरा कंसर्न सलमा ये है कि इस लेवल पे पहुंचने के बाद अगर अदारों में ये तकसीम हो, ये बुरानी कैफियत पैदा हो, किसी को ना पता हो कि कल क्या होने जा रहा है, जहां से आपने इंसाफ की तवक्को करनी है, तो मेरा ख्याल है ये हमारे लिए लम्हा फिक्र है। शॉर्टली मैं अगर इसमें अपना क्वेश्चन भी ऐड कर दूं कि क्या पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर उनको नहीं मिलता तो क्या उनके लिए इलेक्शन में जाना ईजी है? देखिए फिर वही बात आ जाती है, अपने जातियात आ जाती है। देखिए ना, अब ये जो केस बना काजी साहब फाइज के ऊपर, उनकी बेगम पे वो बना, अभी अगरचे कासिम के अब्बा साहब ने डिस्टेंस किया, बाद में एक दो बयान दिए कि जी मैंने तो नहीं बनवाया, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा जी उन्होंने बनाया। लेकिन काजी साहब तो यही समझते हैं, उनके करीबी लोग यही समझते हैं कि मिलजुल के कराया गया। फरोग नसीम साहब लॉ मिनिस्टर थे, भले वो MQM के थे, लेकिन सारा काज उन्होंने काम किया। अब सवाल ये है कि जी इसके बाद जो सियासी तौर पर इस तकसीम को रोका जा सकता है, मेरा अपना ख्याल है सलमा, अभी देखें इनके बाद, क्योंकि एजाजुल एहसन साहब ने अक्टूबर में आना था चीफ जस्टिस बन के, अब मंसूर अली शाह नेक्स्ट इन लाइन हुआ है, उनके पास 3 साल हो गए। वो क्या है, वो इनके ग्रुप का हिस्सा है, बड़े अच्छे जज हैं, बड़े बड़े फैसले किए हैं,
لیکن سلما اگر یہ گروپنگ جاری رکھتی ہے اگلے 3 سال میں یہی ہوگا. ابھی آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہائی کورٹس میں سلما جو ججز حضرات بیٹھے ہیں وہ جن کی ایلیویشن غلط ہوئی ہے سنا ہے ان کے اوپر بھی ایک تلوار لٹکنا شروع ہو جائے گی. اور یہ جو انہوں نے کمیٹی قائد صاحب نے ایک بنائی ہے ایک بڑی امپورٹنٹ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی کہ جی کون جج کس طرح کس کی سفارش سے آیا, تو میرا خیال ہے یہ اتنا پرسپشن اللہ نہ کرے خراب ہوگا عدلیہ کا. ابھی دیکھیں پرسپشن کی بات ہو رہی ہے تو اب سیاسی بات ہو جائے گی. ہمارے یہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں اٹک سے ہمیشہ ان کے ساتھ لڑتے ہیں جو انصار کے مقابلے میں کیا نام ہے سرور صاحب. اب غلام سرور صاحب نے جتنا بیڑا ڈبو کے گئے آج تک پی آئی اے کا ملک کا میں کہتا ہوں آپ دنیا کا کوئی ملک آپ کی ایئر لائن سے بات کرنے کے لیے تیار. تو بعض اوقات اس طرح کے نقصان ہائی لیول پہ پہنچانے کے بعد اس کو واپس لانا. وہ کیس کی بات کریں نا سیٹ وقار جو جج جن کی ڈیتھ ہوئی ہے انہوں نے یہ کیس فائل کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. اچھا وہ آنے والے دنوں میں شاید وہ بھی ٹیک اپ ہو. اس حوالے سے سپریم کورٹ کے بہت سارے فیصلے ہیں خاص طور پہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اور ریکوٹک کے حوالے سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ان فیصلوں کے نتیجے. بالکل اربوں ڈالر کا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ویسے ہماری جوڈیشری کی ہم بار بار کہتے ہیں کیسز پینڈنگ ہے, مسائل ہیں, لوگوں کو انصاف دیر سے ملتا ہے, بیڈ پرفارمنس کی وجہ کیا ہے؟ سلمان میرے خیال میں جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں ججز کی ان کا کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں. اچھا. کوئی طریقہ کار لکھا ہوا نہیں ہے کہ کس بنیاد کے اوپر کیا جائے گا. اب وہ قانون میں انہوں نے امینڈمنٹ کی تھی کہ ایک تو جوڈیشل کمیشن ہے جو بیٹھتا ہے جو نومینیٹ کرتا ہے, انہوں نے اس کے ساتھ ایک پارلیمنٹری کمیٹی اس دفعہ بڑا تیزی سے کام کر رہا ہے ورنہ جوڈیشل کمیشن 6 مہینے بیٹھتا ہی نہیں تھا, کوئی کیس نہیں لگتا. پارلیمنٹری کمیٹی کو جس طرح انہوں نے بالکل نل اینڈ وائڈ کر دیا اپنے ایک فیصلے کے نتیجے میں, تو سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, کوئی میرٹ نہیں کنسیڈر کیا جاتا, کوئی کوالیفیکیشن نہیں دیکھی جاتی, کوئی پریکٹس نہیں دیکھی جاتی, کوئی فیصلے نہیں دیکھے جاتے. دیکھیے برطانیہ میں جو ان کا کمیشن ہے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے لیے بڑا لمبا پروسیس. وہاں پہ پہلے نامینیشن ہوتی ہے, نامینیشن پہ شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے, پھر شارٹ لسٹنگ کے بعد ایک پینل بیٹھتا ہے, وہ پینل بیٹھ کے پھر سلیکشن کرتا ہے, پھر وہ پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے. لمبا پروسیس ہے اور اس میں کوالیفیکیشنز, میرٹ اور خاص طور پہ آپ کی جوڈیشل پریکٹس, آپ نے فیصلے کس قسم کے کیے ہیں, آپ نے پریکٹس کس قسم کی کی ہے. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے طریقہ کار جو اپوائنٹمنٹ کا ہے ججز کا وہ لکھا ہوا ہونا چاہیے, وہ آبجیکٹو ہونا چاہیے, اور پارلیمنٹری کمیٹی جس پرپز کے لیے بنائی گئی تھی میرا خیال ہے کہ وہ پرپز اس کو آپ کی بات کرتے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں پارلیمانی کمیٹی کا بڑا زبردست رول ہے. اعجاز اپنے کیا نام ہے افتخار چودھری صاحب نے اس کو بلڈوز کر دیا. یہی میں کہہ ہی میڈ اٹ شور کہ یار یہ کسی صورت میں میں چلنے نہیں دوں, ورنہ وہ ایک بہت اچھا فورم تھا. دانت نکال دیا نکال دیے اس کے کہ ابھی دیکھنا آپ نیچے سے جو آپ 70% ججز نیچے سے آتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی عدالتوں سے اوپر جاتے ہیں, معذرت کے ساتھ ان پہ بھی کس طرح کے الزام لگتے ہیں, کہاں سے کہاں پہنچ. اب آپ دیکھ لیں کچھ تو ڈائریکٹ ہمارے جو ججز حضرات جو ہے نا وہ پولیٹیکل پارٹیز وہ ریفر کرتی ہیں کہ جی ہمارے اتنے جج لگے. پارلیمانی کمیٹی میں بھی یہی ہوتا تھا, لیکن اس کو روکنے روکنے کا طریقہ ہونا چاہیے. دیکھیں جب تک اس کو آپ ری اسٹرکچر اوور آل نہیں کریں گے اپنے نظام کو, پھر ہمارے ججز رات ایسے ہی آئیں گے. اور جوڈیشل کمیشن میں ابھی دیکھیں اوپر سے نیچے تک دڑا دڑ کیسز اور آئیں گے. اور ماڈل ملتے ہیں, ہم برطانیہ کا ماڈل کر لیں, امریکہ کا کر لیں, ملیشیا کا کر لیں, وہاں ماڈل سیٹ ہیں. ویسے وہ سوسائٹیز بھی ڈاکٹر صاحب ہم سے ڈفرینٹ ہے, ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے ڈفرینٹ ہونا ہے یا ایسا ہی رہنا ہے. سر مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی رہنا ہے کیونکہ ہمارے اندر بدلنے کی کیپیسٹی بڑی کم نظر آتی ہے. انور صاحب آج کے اس سیگمنٹ میں ویسے ہم نے سارا ٹائم عدلیہ والے معاملے کو دیا, پی ٹی آئی کا معاملہ بیچ میں رہ گیا کہ وہ ابھی تک اپنے بلے کو لے کے پریشان بھی ہے, کنسرن بھی ہے, اور دوسری طرف اس ساری لڑائی کے درمیان یہ جو عدلیہ والا معاملہ چل رہا ہے پالیٹکس سے ہٹ کے عدلیہ پہ آ گیا. عام آدمی کے مسائل, ان کے کیسز جوں کہ توں ہیں, عام آدمی کے کیسز لگتے ہی نہیں ہیں, یا تو سیاسی جماعتوں کی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں, الیکشن کمیشن میں لوگ چلے جاتے ہیں, الیکشن کمیشن سے معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں, الٹیمیٹلی عام بندے کا جائیداد کا کیس ہے, مرڈر کا کیس ہے یا طلاق کا کیس ہے, کچھ بھی ہے وہ پینڈنگ رہتا ہے. انور ایک جملہ کہوں گا آپ نے سوال مجھ سے اوریجنلی پوچھا تھا. آج کی ساری پروسیڈنگ دیکھنے کے بعد میرا اپنا تاثر ہے کہ شاید بلے کا نشان اتنی آسانی سے ان کو نہیں ملے گا واپس. اچھا سلمان دیکھیں نا, میں آپ مراد جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی امریکہ اور برطانیہ کی بات کرتے ہیں, لیکن یہاں پر نظام جو ہے ان کا آپ اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں. نظام آپ چاہتے ہیں یہی نظام وہی ہے نا, ٹیکس دیتے ہیں ہمیں بدلے میں فیسلٹیز نہیں ملتی. نہیں دیکھیں نا, ہمارے ہاں بنیادی جو ہمارا نظام ہے نا اس میں جو خامیاں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. وہ صرف جوڈیشری میں نہیں ہے, وہ پولیس میں بھی ہے, وہ ہم میں بھی ہے, ہر جگہ پر ہے. ہمیں بنیادی نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے آہستہ آہستہ. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایک دیتا ہوں, آپ موٹر وے پہ 120 سے اوپر جائیں نا, خود بھی نہیں جاتی نہ میں جاتا ہوں, اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ لا امپلیمنٹیشن ہے وہاں پر, آپ کو وہاں پر جرمانہ دینا پڑے گا. 6 دفعہ جرمانہ آپ کو ہو چکا مجھے پتا ہے. اگر آپ جی ٹی روڈ پہ جائیں, جی ٹی روڈ پہ آپ وہ وائلیشن ضرور کرتے ہیں, اور آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے, ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. وہ تعلیم کے ذریعے ہوگا. ایک بات
जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो भी अल्लाह के फजल से ला पर अमल दरामद नहीं करते, बड़े बड़े लोग हैं, ताकत का नशे ऐसा होता है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, देखिए आम आदमी का मसला वहीं का वहीं रहेगा। उसकी वजह क्या, जब इस मुल्क में आमिर आए उस वक्त भी आपने देखा कि आम आदमी ने सफर किया। जमहूरियत के दौर में आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना कंधा देती हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि इस जमात को नीचे कीजिए, हमें इक़्तिदार में ले आइए। जब उनके जरिए आप इक़्तिदार में आएंगे तो फिर आप उनकी जो ख्वाहिश है उसको भी पूरा करेंगे और उनके जो किए हुए फैसले हैं उनको आप रद्द नहीं कर सकते। एक बात, जब दूसरी तो फिर उसमें आम आदमी कहाँ गया। अब देखिए गैस के बिल्स, बिजली के बिल्स की तरह आ रहे हैं। आदमी कहाँ गया, एक शख्स जो 30,000 तनख्वाह लेता है, किराए के घर पे इस्लामाबाद या पिंडी में रहता है, वो कहाँ से बिजली का बिल देगा, गैस का बिल देगा, यूटिलिटी बिल्स के साथ साथ वो आम आदमी कैसे अपने बच्चों की फीस पे करेगा, कैसे अपना खाना पीना करेगा। ये तो कॉमन आदमी की बात है। ये अल्लाह ताला है जो हमारे मुल्क पर रहम कर रहा है। इसी वजह से आपके यहाँ पूरे मुल्क में देख लीजिए क्राइम में इजाफा होता चला जा रहा है। जब बेरोजगारी, लॉलेसनेस बढ़ेगी तो इस तरह के क्राइम बढ़ते चले जाएंगे। आम आदमी का मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब आपका मुल्क माशी तौर पर मजबूत नहीं होगा कि सियासी जमातें हकीकी तौर पर खुद फैसले नहीं करेंगी। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी और का सहारा लेंगे तो फिर हालात जूं के तू लॉलेसनेस बढ़ेगी और क्राइम में इजाफा होगा और आम आदमी के मसाइल ऐसे के ऐसे रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन ब्रेक से पहले क्योंकि बार बार जमहूरियत का तो मुझे एक शेर याद आता है इकबाल का, जमहूरियत एक तर्ज है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है तोला नहीं जाता। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मैशत के हवाले से, हमारे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। इकोनॉमी की बात भी करनी है हमने, हमारे दो हल्के जो हम हमेशा की तरह डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज दो अच्छी खबरें आई। एक तो ये कि IMF हमें वो अगली किस्त भी दे रहा है आज, एग्जैक्टली वो शिप ट्रांसफर हो जाएगी। और दूसरी अच्छी खबर ये थी, गोल्डमैन सैक की प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान 2075 में दुनिया की बड़ी छठी मईशत होगा। पाकिस्तान का पोटेंशियल क्या है? अच्छा, अब 2075 को छोड़ दें, मैं हाजिर पे आ जाएं। ठीक है। वर्ल्ड बैंक की पिछले साल की एक रिपोर्ट है और मैं लिख के लाया हूँ 5 चीजें और मैं खुद परेशान और हैरान रह जाता हूँ कि अब हम कहाँ पे हैं और हमारा पोटेंशियल कहाँ पे है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 30 अरब की है, वो कहते हैं कि आपका पोटेंशियल 88 अरब का है। इस वक्त 88 अरब का है। 9 बिलियन बैरल तेल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अगले 50 साल का जो हमारी खपत है, जो हमारी कंजम्पशन है इस मुल्क में मौजूद है, लेकिन हमने एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बता दिया कि आपने पाकिस्तान के अंदर तेल नहीं ढूंढना। 105, ये मेरी फिगर्स नहीं है, सब वर्ल्ड बैंक की फिगर्स बता रहा हूँ। 105 ट्रिलियन क्यूबिक फुट ऑफ गैस, जिसका मतलब यह है कि अगले 55 साल की गैस मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं रहे, उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे। विंड एनर्जी जो हवा से आपको मुफ्त में बिजली बनती है, उसका पोटेंशियल है 3.5 लाख मेगावाट और इस वक्त हम कर रहे हैं 1248 हाजिर और पोटेंशियल 3.5 लाख। जो सोलर एनर्जी है, शमसी तवानाई, इस वक्त 530 मेगावाट 530 और पोटेंशियल है 30 लाख का। ये सिर्फ 5 चीजें अगर हम इनके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दें और सियासी इस्तेहकाम और माशी पॉलिसी में तसल्सल, सिर्फ 2 चीजें, और उसके बाद हम अपने फुल पोटेंशियल को टैप कर सकेंगे, हमारी जो कैपेसिटी है वो कर सकेंगे। अनवर साहब, NA 75 और 76 नारोवाल के 2 हल्के बहुत इंपॉर्टेंट है। एहसन इकबाल साहब उस हल्के से लड़ते हैं और लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था अबरारुल हक को सिर्फ 88,000 वोट मिले थे और एहसन इकबाल को मिले थे 1,59,000। इस बार NA 76 से एहसन इकबाल लड़ रहे हैं, लेकिन 75 से दानियाल अजीज भी खड़े हो रहे हैं और उनके मुकाबले में नून लीग का कैंडिडेट होगा। माहौल क्या बनेगा? देखिए, जहां सीट एडजस्टमेंट है ना, वहां पर जो आजाद उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको फायदा होगा और जिनको टिकट मिला है उनके लिए टफ टाइम होगा। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट है तो लोग निकलेंगे। मैंने आपको बताया था यूथ ने वोट देगी और अगर वो खुद नहीं होंगे, उनके कागजात वहां पर एक्सेप्ट नहीं हुए, तो उनका जो हमायत याफ्ता होगा उसको फायदा हासिल होगा। अब देखना, दानियाल अजीज की और एहसन इकबाल का जो चपखलिश है उसकी वजह से भी पार्टी तकसीम हुई है, वहां पर वोटर भी तकसीम होंगे। अब वोटर क्या करेंगे? जो उन लोगों को जो पार्टी के साथ इंटैक्ट रहे, मुश्किल वक्त में रहे, उनको अगर टिकट नहीं दिया गया तो फिर देखिए लोग भी इसको फॉलो करते हैं, लोग भी देखते हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। लेकिन सलमा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो इलेक्शन डे वाले दिन होती है, ये इलेक्शन साइंस है जो मुस्लिम लीग नून को लड़नी आती है। लोगों को बाहर निकालना, लोगों को घरों से लेके आना, खाना वाना खिलाना, उनका वोट कास्ट करवाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो शख्स उस दिन ये कर गया, वो मुस्लिम लीग नून का हो, PTI का हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये बहुत जरूरी है। उस दिन उस पर कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता है, 10 से 25-30% फर्क पड़ता है। फिर आपको पता है कि बरादरी का वोट बहुत ज्यादा
زیادہ ہے, بہت وہ زیادہ. بڑا میٹر نارووال میں کرتا تو خاص ہے, طور پہ. پارٹی کا بھی کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو یوتھ ہے وہ تو آپ کو پتا ہے انٹیکٹ ہے, ان کا ووٹ بڑا میٹر کرے گا. وہ اپنی نفرت کا ووٹ جو ہے اگر ان کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا تو وہ پھر تقسیم ہوگا, وہ اپنی پسند کے جو لوگ ہیں ان کو ووٹ دیں گے. آپ نے کہہ دیا, میں نے کہہ دیا, اس سے فرق ضرور پڑتا ہے. لہٰذا آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے اس حلقے میں کہ یہ بڑا مضبوط کینڈیڈیٹ ہے, سرپرائز ہو سکتا ہے کسی بھی حلقے میں, کسی بھی حلقے سے سرپرائز ہو سکتا ہے. اطہر صاحب, نارووال کی سیاست میں آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ابھی تک موجود ہے, یا احسن اقبال صاحب یا نون لیگ کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا موجودہ حالات کو دیکھتے آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیتیں گے؟ نہیں, دیکھیں, احسن اقبال صاحب مضبوط امیدوار ہیں, اس حلقے میں انہوں نے کام کیا ہے, عرصہ دراز سے وہ وہاں پہ سیاست کر رہے ہیں. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو ہرانا آسان ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ بینک بھی ہے, جس طرح ماضی میں ابرار الحق صاحب, وہ کوئی بہت بڑی سیاسی شخصیت تو نہیں ہے, انہوں نے بھی پاپولر تو ہیں, پاپولر ویسے بھی 88,000 ملے تھے. 88,000 تو 88,000 بڑا نمبر ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنا نون لیگ کا کم ہوا ہے اور پی ٹی آئی کا زیادہ ہوا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اچھا وہاں پہ مقابلہ ہوگا. ایک جو فیکٹر آیا ہے یہ جو دانیال عزیز صاحب والا, اس لیے کہ دانیال عزیز صاحب کی ان جو 1-2 حلقے ہیں اس میں کافی ان کی ایک تو برادری کے لوگ بھی ہیں, جاننے والے لوگ ہیں, مختلف برادریوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, تو وہ کتنا بڑا امپیکٹ ڈالے گا یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. بہت امپورٹنٹ ہے. شام صاحب, ایک تو برادری کا ووٹ, دوسرا میں چاہتی ہوں آپ اکانومی والے معاملے پہ بھی ضرور comment اچھا, کریں. اس کا پہلا میں آپ کو بتا دوں, میں اوور آل پنجاب کے کانٹیکٹ میں بتا دوں, جو اطہر جو آپ نے دیکھا جو سروے لیٹسٹ آئے ہیں ان کی, غریدہ فاروقی صاحب نہیں ان کے نہیں, یہ جو گیلپ والے کا یہ گیلپ والے کا غریدہ صاحب کا بھی آیا تھا. میں نے دیکھا ہے وہ. چلیں جی, وہ نون لیگ کا تسی آپ لوگ بول ہی رکھو. سر, سروے تو سروے Exaggerated by age. ڈگری ہوتی ہے سروے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو گیلپ کا سروے آیا, پلڈیٹ والوں کو آیا, اس میں, اور آج آپ نے دیکھا پاکستان کا ایک بڑا چینل, بڑا اخبار, ان کے رپورٹرز کی بھی بڑی لمبی چوڑی خبر ہے, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی نواز صاحب کے آنے کے بعد انہوں نے بڑا سارا کور کیا گراؤنڈ, اور بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2% جو رہ گیا تھا فرق پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو میں, وہ کہتے ہیں برابر ہو گیا. آج جو ان کی سٹوری ہے عمر چیمہ کی, وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی نواز صاحب آگے چلیں گے. یہ تو اس دن ہی پتہ چلے گا کیا ہوگا. اوور آل سیٹلمنٹ تو تبدیل ہوا ہے. نواز صاحب کے آنے سے ووٹ بینک پہ ڈیفینیٹلی فرق پڑا ہے. جو 15 ماہ کی کارکردگی, 16 ماہ کی کارکردگی, شہباز شریف صاحب جو الفاظ جو دھبا لگا تھا ان کے اور پی ڈی ایم پہ, وہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں جا سکتا. تو اس کانٹیسٹ میں دیکھتے ہوئے مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا, مضبوط ہے احسن اقبال, مضبوط بھی ہے, پھر انہوں نے جیل بھی کاٹی ہے, انہوں نے قربانی بھی دی ہے. دانیال عزیز بھی تو نائل ہوئے ہیں پارٹی کے خاطر. دیکھیں, دانیال عزیز جو ہے نا, ان کے بارے میں ہے کہ جی موڈ سوئنگ کرتے ہیں ان کے, کسی وقت کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی وہ کہہ سکتے ہیں. اب انہوں نے پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی ناراض کیا, ٹکٹ ان کو نہیں ملا, جو کچھ بھی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا کوئی ٹف ٹائم دے کے احسن اقبال صاحب کو ہرا سکتے ہیں. ایک ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی ہیں نا, میں معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا, شدت سے اختلاف کروں گا. اس لیے کہانیاں ہیں ساری, اتنے ٹرلے ہے بھائی, 75 برس ہو گئے, نہ اس کو کوئی ٹھیک کر رہا ہے, نہ کوئی آ رہا ہے. جو 2-3 ہم نے کام کیے, ریکارڈ ڈے کیے, وہ جو اس میں ہماری عدالتوں نے کام کیا, ہماری بلوچستان کی حکومت نے جو گند گھولا, معاہدہ کر کے لکھ کے بعد میں مکر گئے وہ کہ جی 75% وہ لیں گے, 25% ہم لیں گے. تو بات ہے کہ یہ انٹرنل کانفلکٹ اپنی غلطی ہے. مجھے سلمان نہیں لگتا یہ سیاسی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا اقتصادی مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ اپنے اداروں کو فعال کر دیں. ابھی دیکھیں, ساری دنیا کہتی ہے کہ جو آپ کا ریونیو جنریشن کا ایک ادارہ ہوتا ہے, وہ آپ دیکھ لیں. آپ اور میں, آج لیٹسٹ ہی خبر آ گئی ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے نا, وہ ٹوٹل 8% ٹیکس دیتا ہے, آپ اور میں جو ہے نا وہ 30% سے زیادہ دیتے ہیں. ایف پی آر جن کے 3,000 لوگوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن ہی نہیں فائل کی. جب تک آپ اس کو ریسٹرکچر نہیں کریں گے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کا پوٹینشیل اتنا, اور وہ کہتے ہیں کم از کم ڈیٹ ٹو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کا جو ہے نا 17% آسانی کے ساتھ ہو سکتا. سلما, جب تک ہم نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. باہر کے سروے یہ کہانی ہے بتانے کے لیے, آج دن چھپتی رہتی ہے, کچھ ہوگا اس میں بھی. اصل بات ہے کہ اپنے طور پہ جب آپ نے فیصلہ تو ہیں, پر اس کو کس طریقے سے ہم اویل کریں گے نا, سیاسی مسائل تو موجود ہے نا. آپ دیکھنا, جب ریکارڈ کمپنی کو آپ نے بھگا دیا تو کون آئے گا؟ میری بات سنیں, آج سے 30 سال پہلے یہ کہا گیا تھا اطہر کاظمی کہ پاکستان کا جو پٹوار کا علاقہ ہے, اس میں کہا گیا کہ جی اس میں
30 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के जो है ना वो ज़खायर है। निगरान हुकूमत के रहते जो चीजें हो रही है वो पिछली हुकूमत भी ना मुसद्दक मलिक साहब ने किधर भी गए कहा वो? था कि 6 अरब डॉलर की तो सिर्फ मिट्टी बिकेगी। तो जितनी चीजें उन्होंने गिनवाई थी मैं तो भाई, वैसे भी काम ही- जमीन पे पाऊं बड़ा फूंक अतर फूंक काजी के 5% रखता हूं, भी कहीं काम नीचे नहीं शुरू होता है यार। 75 सालों में हम यहाँ खड़े हैं। जो कमियां ना उनको दूर करने अच्छा, के लिए- पॉलिटिकल हाँ, अनरेस्ट जब तक दूर नहीं होगा तब तक माशी फैसले नहीं होंगे। एक आखिरी चीज अतर साहब जाते जाते, नवाज शरीफ साहब की सियासी गलतियां, जो 4-5 बड़े लोग थे, जब शाम सब बात कर रहे थे मेरे जहन में आ रहा था कि अभी जैसे दानियाल अजीज नाराज है, शाहिद खाकान अब्बासी नाराज है, उनको नहीं मनाया। उससे पहले जावेद हाशमी साहब को नहीं मनाया। उससे पहले चौधरी निसार एक बड़ा नाम था नून लीग के पास, उन्होंने नहीं मनाया। क्या इन फ्यूचर इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नून लीग के लिए होंगे? देखिए, गलतियां जो है ना वक्त पे गिनी जाती हैं। इस वक्त मियां साहब की गलतियां गिनने का टाइम नहीं है। इस वक्त आप उनकी खुशियां देखें, आप उनके दीगर मामलात देखें। गलतियां इस वक्त जो है ना वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हमें गिननी चाहिए कि उनकी क्या क्या गलती है। इस वक्त मियां साहब की सारी गलतियां धुल चुकी हैं। देखिए, उनका कोई जिस इसमें पे नहीं। उरूज आ रहा है, उस पे सवाल भी आता है। भाई जी, अच्छा काज़मी ये बताइएगा कि पीटीआई के चीफ जो है जी। वो अपनी गलतियां दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सब लोग प्राइवेटली भी और अदरवाइज भी कहते हैं कि जब तक वो खुद ठीक नहीं होंगे वो अपने लिए भी मसाइल और अपनी पार्टी के लिए मसाइल पैदा करते रहेंगे। उसका अंदाजा आप उनके इकोनॉमिस्ट के उस कॉलम से लगा सकते हैं कि इसमें अपनी बात पे खड़े हुए हैं। गलती मानेंगे ही पंजाबी तो में कहते कैसे? हैं जिन्हों दे घर दाने उन्हों दे कमले भी सियाने। ठीक देखिए, है। डॉक्टर साहब सीधी सी बात है, अब आप इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिखने के बाद जिसको घोष आर्टिकल कहा गया, कुछ कहा गया, उससे पहले कहा जा रहा था सियासी जमातों को अप्रोच कर रहे हैं। भाई आप सब लोग कह रहे हैं कि भी सियासत में आपको मिलजुल के बात करनी चाहिए। जब आप कहते हैं कि चोर हैं मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, भाई आप सियासी लोग आपके साथ नहीं खड़े तो वो कहाँ से आके आपके सर पे हाथ रखें? अच्छा, वैसे मैंने अतर साहब को मौका दिया था, दिल की भड़ास निकाल सकते थे अतर साहब बोलने में। अगर आप भी बानी चेयरमैन जो बानी पीटीआई जो है तो अब भी अगर अपनी गलतियों को रिजॉल्व नहीं करेंगे, सोचेंगे This is the समझेंगे, time तो आने उनको वाले गलतियां मान लेनी दिनों में उनके चाहिए। लिए मुश्किलात बढ़ती चली बिल्कुल ठीक है। छोटी छोटी के हम गुलाम हैं शायद सारे। वो पार्लियामानी